same time to encourage others to join us. Okay, di ba? Come on, ask yourselves. Di ba namin yung feeling kung you reconnect with your old teachers? Dami ang feeling when you reconnect kung nakamusta mo na si Jury, nakamusta mo na si Christian, nakamusta mo na ang life nila. We are all have our own challenges. We are all answering our test papers God given to us. Others answered it well. Others are still answering it, di ba? Others are, not answering it well but trying to answer more, di ba? So, I think that's the real goal. The real goal again is really just to collaborate and to help. And let's do it habitually. Daily, weekly, monthly. Let's reconnect. All right. Next stuff is Clyde. Going na. Yeah, Clyde going na. Clyde, ikaw next. Ikaw next, may kakastoryada. I-on mo yung mga audio. On mic. Audio, on mo audio mga Clyde. Yeah. Actually, Clyde, we missed you. Thank you so much for coming. Please on your mic. Clyde. Has to unmute. Naka-mute ka. Ginasta na ka to. Daw hangag ko nag-istorya, naka-mute. Clyde, tell us about yourself. It's your first time to join us after so many years. Ladies and gentlemen, I'm Clyde and Christy. Ligo, doon na nag-intraka, Clyde. Sangkwan ka pa sa Pilipinas. Wala, ko may istorya. Kamusta kinabuhi? Amo na. How are you? Kamusta love life? Amo na gani ikaw, nalanggit ka ni kinasahan ko. Join ka lang, Blapper. May sarili niya. May something good yung mataba. Yung mo, ikaw lang Gcash, sure, tapos everyday. Miss you, Clyde. Hi, sir. Hello sa inyo. Mamate, lang ko ba sure wala. Git kulos kung ako ba istoryahon mo, promise. Ikaw pa. Si Clyde yung amon sa tutorial sa elementary. She's very smart. Sorry. Bye-bye, Jor. Mamate, lang ko bala. May nagsulod pa Inas. Birahan ko istorya pa magkirita ay tanyo. Okay, pwede man karon kung gusto mo sa open time kung ano, may chika ka, may hot seats ko kita. Okay, next natin nga part is we will proceed na sa introduction of guest speaker by Christian Proctan. Our guest speaker, Christian Proctan, do the honors, please introduce our guest speaker for tonight. You know him? Ikaw mas nakakilala siya siguro. Tell something about him and experiences na siya. Gulpi ko nakakibot niya ako ma-introduce pa. Ikaw na. Wala ni informal lang. Hapoy man ko si Jury. Busli nyo man. Well, sige. Introduce ko lang si Sir Noni Lasara. So, siguro, tao nga dyan. So, since high school, manatagid dyan batasan ng mahilig magbiro, mahilig makipag tawag dyan, sunlog kang mga love life kang mga tao-tao. So, speaking of ano ba? Isa sa mga great teachers natin yan na encounter sa high school. Hindi lang sa being a teacher pero inside the school as a teacher and then outside the school being a friend. So Sir Noni Lasara. Yay! Come on, unmute all. ay sa mga Slytherin dyan. Maklap. Nonimar sa Lasara. Yay! Gryffindor. Galing ang clap mo. Nalipat ko may ginakaptan gali ko din nga console. Thank you Noy Christian Proctan for that very introduction, very short introduction pero do igo mo gitanan. Okay. So again hi to everyone, no? And it's good to see you again sa after so long, mga 13 years to. May kuan gibala may may kabilinggan pero may kanakan ang number nga 13.
So nakita na naman talad after 13 years I meet with these people. Now, hambal kay na ni Jury. Before sa kinambalangan ako ni Jury nga to become the guest speaker for tonight. Naminsar ako kung anong pwede kong itapik. May istorya ako lang ninyo. Pero I think it's nag-second thought ako nga instead of pamatian ko anay kung ano ang concept, ano bala ang dalagan ka istorya naton talad ni gabi. And then dyan ako kada mabuel kang core kung anong istoryahan natin. So kayina before nag-start ang atin nga dyan nga formal nga kwan, istoryahan na yun. Nag-istoryahan na kami day JR kayina, day Jurin, day Toto Brian na about kung ano lang matalupangda naman kinang mga issue sa kalabot naman na gani kino ano to kanina visiting forces agreement na istoryahan naman Afghanistan. Afghanistan na istoryahan naman na pero nakuan ko na muno ko kay nakananda ko marami siguro nang ipasa ko kaninyo ang moment to think nga ano bala ang mga nangin mga words naman sa una nga sa tulad nga stage ka life ninyo na-realize nyo nga significant. No? Other than the academic lessons nga naagyan nyo ka naman sa una. What are the moral lessons or mga advice or mga words of wisdom nga nabatian nyo ka naman, not just from me but from all your teachers nga tulad nyo na-realize at this point in your life nga may kuan gid nga nag-impact gid ninyo in reality. Okay, kay diyan mo looking na mo introspective kita, no? Kay natabo lang natin ang pandemic, di ba? Mas nagka-time kita to think, to pause for a while sa tama kadasig nga dalagan ka life kay kang una tama kadasig ka life ta, especially kay nag-advent of technology, grabe ang communication kadasig. So we took for granted nga sige lang kita dasig ato nga lifestyle. So do barely nagaginhawa kita kag magbalikid sa kung ano nagakatabo sa kabuhi natin, sige-sige lang kita, no? So modang habaw ka na kaninyo kay ina. So daso nagambal si Jury kada lang nga ang purpose kang reunion nga dya. So ang purpose ka reunion is actually correct, no? To reconnect with the people who have been part of our lives, especially on the significant years of being high school students. Kay dyan nyo karag inform ang personality nyo actually sa high school ka mo. No? Dyan ka mo nag-transition halin sa pagkabata-bata ninyo. Hasta sa ako, semi-maturity nyo kayo, hindi pa magiging mo to mature sa mo nag-graduate ka mo sa high school. Ibak ninyo kanina nag-graduate do abnormal mangyapon. No. But anyway, diyan ka ran nagkuan. Ang sakto tambal ni during it's to reconnect. Now, speaking of that, from based on my personal experience, there are people, myself included, nga sang una sa nagpatawag kang reunion ng eskwelahan ko sa college, I did not attend. Why? Because I had the notion nga I did not achieve much para nga iatubang ko sa mga classmates ko. No? Kaya ang pag-intindi ko taken nga maagto ko to sa reunion na mo, especially nga ako ang class valedictorian during that time, I did not achieve much compared sa mga classmates ko who were not even honor students at that time. So ako nag-attend ka reunion ko for about 4 years, no? 6 years gid nga ako nag-attend ka reunion naman sa college. It's because I felt inferior sa mga classmates ko, and maybe lang ha, some of your classmates also feel the same way. And it's correct nga bal ni sir ni Jury kay nga may notion nga mo damo. So that's why nga naga-develop kita ka inferiority complex. Which brings us now to the idea of achievement and success. Correct me if I'm wrong, Jury, no? Pero one of the things ginsuayan ninyo ni Vincent Gabiano was your definition of success.
Was, yeah, it's No, no longer the same. your definitions of success. No, ano gyud pala paano gyud man natin matawag nga successful ang isa ka tawo? No? Paano mo bala ma mahambal nga successful ako, no? Or successful siya, successful sa kanaken. Is there a standard nga butang gid ka leveling nga amo dya imo level of success nga level 1 ka lang, level 2 ka lang, level 3 ka lang? Kay to my knowledge, do I man? May dyan yun man? Correct me if I wrong, may dyan yun man? Wala, sir. No, do I man no? For example, if JR chose to be in the US Navy, can he not be considered successful even if he does not become an admiral? The Navy? Bla no? Kaya para kanakan kung ako ganito rekan, JR has already succeeded in his life because he surmounted so much, he gave so much effort nga way na gani gin-expectar kay nagistorya na kami way ako mismo way mo ko na-expectar nga nakibot la ko si JR eskalan niya nag US Navy, no? So pero amo da, is he successful? Is he not successful? Sino makahambal nga successful kita? Other people or kita mismo sa kagalingan natin? No? Basic nga idea, principle. When do you say that you have achieved something? No? When you set a goal, nagbutang ikaw ka goal mo, nagbutang ikaw ka target mo, kag na-hit mo ang target mo. Diba? That's achievement. But is it equal to success? No? Successful ka? Tungod kay naigo mo ang target mo? Perhaps yes. Kaysa nambal ta kay na, waay ti standard of success. So depende na kung i-define mo na siya nga amo ng success mo. No? Pero abinom la ko ano, ang isa sa na-experience ko, I'm old enough to say this to you all. No? I'm old enough to say this to you all. Nga ang pinaka-measure kang success is happiness. Amen. Correct? Amen. When you're happy with what you have, with what you've obtained, with where you are right now, that means you are feeling successful because you are happy. Because if achievement does not bring you happiness, it's not success. Correct? Amen. So siguro this is one phrase that I always tell my athletes until now. Hasta talad amo gidang naliwat-liwatok nanda. Nga to be better in life, you must not make other people as your benchmark. Hindi mo paghimuon nga barasihan ang kabuhi kay ibang nga tawo. Kung gusto mo mag-improve, ang dapat mo nga ang muon mga barasihan ang imo current state. You become the standard of your own self. Kag kung labawan mo tong previous version mo, that means naga-improve ikaw, naga-progress ikaw. Na? And eventually, you'll become a better person than you were before. Kay karon, kung ang aton basihan of success is ang other people, ang tendency na karan, hindi kita mag-feeling successful unless malabawan to siya. Kaya ang problema nato naman ni, successful na to siya nga daan in his own right. No? Labaw na siya nga daan sa imo panulukan. In your own perception, they are already above you, beyond you. So there is no chance that you will feel that you are equal to them. So hindi ikaw for your whole life, you will just feel frustrated. No? To the point, so kung sige ka kaubra nga ma-pursue ikaw nga butang ikaw effort just to equalize the situation between that person and you, that is not anymore inspiration, that is envy. Hindi na inspirasyon, kahisa na ina. Diba no? Sakto man, gagri man ka mo. No? So, that's one of the things that I already ingrained in myself. Kay nanamuno ko kung ko kabalo bala ka mo nga I was bypassed so many times in promotion.
No? Kapiradan ako na bypass. To the point nga sang last time maging offeran ako nga promote pagpari-class to become a master teacher. I refused. No, kay hambal ko, I do not need to be a master teacher, to be proclaimed a master teacher, to be a good teacher. Nabla? Hambal ko, I will just teach on my own capacity. Kung na-appreciate nyo, thank you. Kung di nyo ma-appreciate, it's your opinion. Pero amo ja, then ako, balik kita kaninyo. I cannot measure my happiness. No, I cannot express my joy seeing that all of you are there right now in your current state. No. Not because you have so much money, not because you're wearing the ranks worthy of respect, but it's because you're alive. You survived. That speaks a lot of you as a person. That you did not allow yourself to be slaves of the pandemic. You did not allow yourselves to be slaves of consequences sa natabo sa kabuhi nyo in the past. But you moved on. You forged through. Kag kung ano man ito inagyan, ano ang bagay na ni amo tong nami kay nang ba na ni jury nga. We all have a time for ourselves nga to become what we really could become. Hindi ta pwede magdarengan nga mag-arayadan. No? May times gidran nga mauna iban. And it was good that he also mentioned, because I was also intending to mention it nga, kung nauna kita arayadan, hindi natin pagbayaan ang mga nauri. No? We should use our capacity. May rason ang Ginoo kung saan naging butang na kita sa babaw. Hindi para nga tapakan ang tao sa dalam, kundi para nga kita mangin capable nga magdawat katawo halin sa dalam. No? So that we can allow them also to climb up, no, to another level. So it's a joy for us teachers nga makita kamo this mature, no, gali na botaw lang kita gali na botaw lang kita kaina, no, pero ang core kang aton nga gathering tonight, the best spirit ang spirit balat yung makita ko ninyo is ang reconnection and disregarding kung ano marata na ang socio-economic status or achievement ya kada isa. You are here to reconnect, you're here to update yourselves with another, and to find ways to appreciate the achievement of each one of us, but also to find opportunities where we can help one another. Diba? So, marare pagambal kay na ni so kay ang sa game pa lang ato, that was a very very beautiful example na nga although we won, although fate won multiple times, pero no, kung sa games valedictorian yung fate ka sa una pero kung amura ang si fate na valedictorian ano fate i-on ba lang mic mo, sige be ano fate comment Fate. Come on, Fate. Comment, Fate. Tutorial naman po yan. sa tutorial lagi dapat valedictorian lagi ni but anyway, no, ang punto kadagi is ang manami nga spirit of happiness is ambalo na ang success hindi manami nga sulukon. No, you can feel real success when you see that it has impacted other people positively. That's the real success. That's why many billionaires, zillionaires, no, around the world, kung makita nyo sanda, because in the many years that I have been here on earth, I have also brushed shoulders with some of the most prominent people in
I met Bill Gates personally. I met Erap Estrada when he was the president. I also met the father of the Ayalas. So nag-istorya na kami face to face. I was interviewed by him. No, and he gave me the book actually on principle-centered leadership. Which until now, dyan pa natin. And what I liked about these people is that despite their riches, grabe sa nakamangaranan, di ba, no? Nga kung ano daan baklan da, pwede gid. But do you know that Bill Gates is funding the agricultural research kang Philippines, no, on the research for new breeds of rice para nga ma-alleviate ang hunger sa bilog ng kalibutan. Kag Philippines ang center ka research na, no? He is pouring not the money of Microsoft but his personal funds. No? Kagilang balaga na tanang hindi na tanang pagpanublian ang nakabataan kay mangranon nakabataan. So ang brana, ang kwarta na tanang saan na tanang account will be given to the world, given back to the world. Si Jaime Augusto Zobel de Ayala, Don Jaime Zobel de Ayala, also has the same mindset. That's why he put up the Ayala Foundation. And he uses his strengths not to amplify himself, nga ipabugal na kulingon na, kundi nga nga manggad, gingamit na para nga buligan ang iba to become better people man. No? So, dapat na ti mga sponsorships na in fact he offers scholarships to 70, why naragi na publicize, pero he actually sponsors 70 college students, brilliant college students from all around the Philippines to be his full-time scholars. Kag ginatawaan na dayon kaubra pagka-graduate from college. So, kung may mga companies nga stockholder ang Ayala, sanda karaga patigayon. Which is very good, diba, no? Why mo sanda ginatudluan nga, tawaan mo lang kakwarta, kundi nga gintudluan mo sanda nga mangita kang ubra para sa kagalingan da to earn for themselves. And that is the core value of ang atan niya pantlad, ang atan niya reunion niya tatlat. No? I hope that you imbibe that same value balang nga kung sino man kaninyo ang doon nakakaluwag na balanda, no, nga you find batchmates bisan ang kun amora da na mindset kada tao, hindi why gid tao magatuman mo nga kung sino bala ang may sobra i-share nanda sa hindi ba niya less fortunate kundi nga mga needy, no, may nabilin pang needs. Now that could hindi lang sa financial, kaya na-mention niya kayo na ni Jury, some of us need somebody to talk to. Some of us need some people to sympathize or empathize with their situation nga katabo na datlad, no. Like for example, no, I just would like to give a commendation to Jomar Esteva, no? Because as I mentioned, pero ganito ka years nga nag-caregiver ka. 10 years, I think. 10 years. 10 10, years. 11 years na, sir. 11 years na. 11 years, no? Imagine, no, nga you could have done more in your life, but you chose to be of service, no, to your family because nga they need you. No. And that's commendable. That's commendable. Nga you're able to postpone some of your ambitions because nga your family needs you. Yeah. So very good, no, very good. And it's also kita ko kayo na nami ano kayo na nga some of you took notice of Jomar and kita mo ang mga nagadarag kayo naka-games, they know that how the situation, they recognize kung sino ang nagakinanglanan kada. So they actually give that, they share Thank that you. to you. Thank you, sir. Thank you, classmates. So kag sa atin man, no, if siguro ma-advise ko man sa mga kabatchmates ninyo nga nang nagakinanglanan or may mga needs, either employment, financial help, no, hindi ka mo
kahadlok to try to approach your batchmates. Kay these are the people that you've been with for at least 2-3 years, no? Ang katambal ni JR kay na debla JR YT JR nag-graduate sa St. Julian Gidman, debla si Toto Christian Labordo, no? Why man sad na naka-graduate sa St. Julian, pero they are it's good that you recognize them as part of your family. No? So that's very good. No? Abi nyo nanamian gid ako kang value nga gina-imbibe nyo. That's why nga sang nagmangkot kinakan si Nunoy nga kon pwede no ni Christian kon pwede ako maka resort speaker kaninyo tad. Why gid ako nagduha kay na una sa tanan namuno ko man jak nandakay na nga you are the one, if not the best batches of students from St. Julian Academy. No. Kay una sa tanan, very solid inyo camaraderie halin kang una. No, notice ninyo nga inyo lang balang batch ang YIT obvious kung may factionalism man very minimal or may mga lainay but that's petty. Hindi siya nang serious bang angay kay ibang batches nga makita mo gid ang division, makita mo gid ang pag-divide kang andang nga grupo. Inyo tinyo, it's more on petty things. May mga naglainay lang buot pero not to the point nga gin-divide nyo gid ang inyo nga nag-divide ka mo into segregated groups gid. So amura ni isa sa mga na-appreciate ko ninyo. Ikaduwa nga na-appreciate ko ninyo is ang humility ninyo. Kadaka ka ninyo ti mga successful nga mga ma-consider ko nga successful, no? Pero it doesn't get to their heads. So nami, okay? So as a teacher, I hope I'm also reverberating the sentiments of Sir Amorin, Mrs. Lam, and Mrs. Blason nga we are very honored, not because you invited us today, but we are very honored because you lived your life well. And when you honor yourself, you also honor us teachers nga nag-nurture man kaninyo for a greater part of your life. So thank you very much. And I hope that this is not the last time that we will be seeing each other again. Kaya tiyambal nyo, may mga plano pa kamo to gather together. Timbrihin nyo lang kami. Gyala kami na sir nyo Amorin, na sir day Mrs. Lam, no, day Mrs. Blason, no. Very much willing kami to assist you, and kung may mga pwede kami ibulig kaninyo sa mga bata nyo sa urihi, basi bala mag-principal ako, mag-eskwela bataan nyo di, no. Kaya ipatawag kay nanumbag ka classmate na basi pwede ta makapan-kapan. Okay, pero kidding aside, we are very much willing still to help you because siguro banta ako angay kami kadati ti pamatyagan kang mga co-teachers nga nga imaw natin yatlad nga if there is one thing that we hate the most as teachers is when we feel that we are not needed by our students. Sakto man sir Dr. Amorin na nga kon nga dang isagid sa pinakarawa nga feeling ka teacher nga dang do naging obsolete kami sa mga estudyante na okay, but hindi lang kami pang academics na especially ako ako pinakamalam hindi ako pinakamalam 1976 sir. Mrs. Lam, kasi may gusto ko i-rebat. Nag-ask permission na sa nag-ask permission na out. Naglag out na siya. So amura na. Ako ang hindi man ko kahamba nga I know everything, pero I am speaking through experience and through the wisdom of the world niya na witness ko. So with that, I also wish you the best in life and the more of God's blessings, especially those who are kind-hearted na mga imaw ninyo.
For those nga may mga may mga do hindi do hindi nanda feeling successful sanda. No, try to look back a bit kung sa diin ka naghalin. And then pamangkuton mo kung galingan mo. Nag-improve bala ako. If you improve, there's nothing to regret about. There's nothing to regret kung nag-improve ikaw, especially if in your improvement may mga nabuligan ikaw nga tao. Especially man pamilya mo nyo. Kaya manaan ko whatever success nga naagyan nyo talad, nyo nabual nyo talad, ang pinakauna gid nyo beneficiary karon pamilya. Okay. So, isa gani urihin natin ginatalupangad ang ating kaugalingon. Mas ginauna pa natin ang atin niya pamilya, especially those who are abroad, na ang una nyo, sigurado kita ko ran nga ang tao nga nagpa-abroad, why siya nagpa-abroad para sa kaugalingon, nagpa-abroad siya because of the people he left or she left behind in the Philippines, na so continue to be those kind of people nga who know how to appreciate what they have and who know how to look back on what they were and know how to carry themselves towards the next step in their lives. Tapos isa pa gid, hindi magdali. Hindi Amen. gid hindi mo pag i-compare gani ang kagalingan mo. Do ang blakaran nagakarira naga-bike ikaw, may naglabay nga Raider nga 150 ti karirahan mo, no? Lain na nakapasidad ka motor sa bisikleta, no? So, but no matter what, ang bisikleta can also bring you to the same destination as a Raider 150. Garing mahinay lang, no? So hindi lang magdali. Kaya karon kon dalian mo da kadalagan, kung dalian mo ra kasikad ang bike mo, basi mapatay ikaw sa kapoy, hindi ka kalabuot sa destinasyon mo. Debla, intindihan nyo ang kwan ko, punto ko. No? So, muda. No? Pero, ang mambal ko lang talad, I am very, very happy to see that you are well and good in wherever you are right now. So, God bless good everyone. Thank you good very much for Thank you so much. Thank you so much, Sir Lasara. Thank you so much. Very wise, words and message, and those are experiential, alin sa experiences mo, sir. Thank you so much, kids, sa opportunity to be with us. Yeah, I really do agree sa tanan niya ginabal, Sir Lasara. And because of that, we need to ask at least 3 responses sa mga ato niya batchmates, no? 3 responses sa talk ni Sir Lasara. Very short lang. Who wants to nominate themselves? Come on, 30 years old na tayo na. Speak out. I'm still I nominate 29, you. Julie. Okay, you're 29, you'll be 30 soon. Doesn't matter. So who wants to speak out in response from the batch besides me? I don't want to eat all the time. Sige, come on. Manominate ako. Response lang, anything you got from Sir Lasara na impacted you, hindi lang mag-impacto, no? Impacted lang. Tonight. Okay, Tin, go. Sige, ako na lang talk back. Yeah, response. response. Hearing Sir Noni, it gives me back so much nostalgia of the high school. At times, I don't wala ko gatan sa mga reunion because I feel like you guys forget about me, not because of anything. So sometimes I feel like absent ako for most of my high school or whatever. Pero Sir Noni, Sir Ronnel and Noy is my dorm mates ng high school. So nostalgic, very nostalgic the way Sir Noni parang magkwento lang. It feels like nagbalik ako sa high school and then
I remember everything. Kay ang memory ko do sobrang hina na, guys. And then I work in the industry where I value story so much. Parang like every day I tell stories, every day I collect stories. And then I siguro I will forget everyone's name. I will forget all the lessons. I'm sure I don't remember any of the lessons or our principal or whatever. Pero I will always remember those classroom moments. And totoo yung sinabi ni Sir Noni about success. Kasi parang like sometimes I always put myself on that level na I don't think I'm successful enough. And then when he said that success is happiness, that's when I realized na yeah, it is parang like my profession is not that financially fulfilling, especially when I started it. Pero they always ask me why, bakit ka ba nag-film in the first place if it's not financially fulfilling? And my answer lagi is parang I found a passion in the film, and every time I work, every time I make stories, it doesn't feel like I'm working at all. All the emotions na I collect from all the stories that we do gives so much happiness. And every time I see a movie that we do in a cinema or a commercial we did in Facebook, it gives happiness. So parang like when he said that success is happiness, I felt validated na yeah, maybe success was never about the designation or the financial success that you have. Kasi it will always work in progress, especially that we are adulting. As we are adulting, every time you say 13 years, I feel like, oh my God, this is it. We are here. And then it's always a struggle. Pero every time, parang like, alam mo yun, like you're happy with your family, happy with your son, happy with your partners or whatever. It validated na that happiness is success. Ayun, guys. Bye. Thank you so much. Thank you. Yeah, I anyone? nominate Clyde. Clyde? Clyde. Okay na nam. Para Response, Para sa Clyde. ako. Come on, response. oh, sige, hindi nyo pagseryosohan ng balon kung may wala akong seryosohan. Kinanahod ka tuwing sa abroad, mga 5 years, mas 6 Video years. mo, Clyde, din. Gailis ko, Jor. Okay, sorry. Naligo pa ko daan. Gusto ko makita na. Hindi, joke lang. Tampa. Ako niya, 215, 6 years na ako sa abroad. Wala ko savings. O, di ba? Pero, tapos, una, feeling ko, hindi ko successful kay wala ko savings, wala ko bana, wala ko bata. Pero wala ko nalagyan na pressure ang self ko. Kaya nag-enjoy Kinag-enjoy man ko sa life ko, enjoyment ko sa work ko. So, kay the more ko ginaisip nga, pila na edad ko 30, ma-31 ako, wala man ko gyapon bana, wala man ko gyapon bata. Naka-pressure lang ko gainit ng ulo ko. So, napabayaan ko na lang ko with the flow na lang, nagka-COVID pa. So, enjoy ko na lang everyday life ko, Umabot ang bata, mabot bana, kung hindi, malaon. Diba? Nonsense. Ang story ko. May sense, actually. Actually, it makes a Amo lot. na nahisa, gid ko sa mga kabatchmate may mga bata nang tani isang ba ko gani sa galingon tani isang high school pa lang ako nagpabusog na ako tani subong dako na bata ko. Kay hisa lang totoo na hisa gid ko yang Diyos ko mag-50 ako pila pa lang akong bata, di ba? Pero feeling ko successful man ko gyapon kay enjoy ko di sa akong work. Wala man ko gakagot man okay na sure. Pwede naman na i-workout ang bata ka na. Kung ano mag- Okay nila. Pili ka lang na, mag-yak kahit. Okay nila. Pili lang, Clyde, Pili ka. Sino di single? Gusto ko Parisan lang, more kids. Pamain lang sa pamain lang gali sa mga volunteer. Kamay. Visit. Okay, guys. Or pamain lang JR. Very nice, Clyde, Very nice, But you know, sa kanina, ang question ni Sir Nonimar nga ano na hambal sa teacher. teachers na
sa ulihi mo na lang na-realize na mo na be. Seryoso, mo ng balon ko pero tuod niya. Ang hambal, ang napatawag ko sa guidance, ang una niya na Miss Islam, kaya pala nubyo ko. Sa ulihi ko lang naisip kung saan wala ako ng nubyo. Basta mo na. Saan wala ako ng nubyo. Basta mo na. Kamuna ng subpon. Isip. Sino i-nominate ko? May kaseryosuhan. Wala ko yung kaseryosuhan. Sino man, mapili ko. Si best friend ko sa second year. Uy! Si Christian Labordo. Wow, bestie! Hindi na sa. Christian Labordo, friendship, where are you? Arashay. Pero ang internet connection niya, guro. Something. May trouble sa kawan. Or before kay Christian na may may. Yeah, sige sir. Go. Ako to sa nambal ni Clyde. Nga for how many years, Clyde? 5 years, why kapat saving? 6 years? Wala ko savings, sir. Pero may ginapadara ikaw sa family mo. Oo. That's already an investment. Muna na malipay ka na lang sa makita mo nga. Yes. Baga, amunin kinabudlayan ko. Di okay lang. Parang daw muna lang na, sir. Okay man na. Okay, next year na lang ko masupot, sir. Correct. Kaya hindi bala mo na eh. Kaya nagambal ikaw nga, ti wipe ako, ti bana, wipe ako, ti bata. Which is not your intention kung saan ka nag-agto. Sad but true. Yes. No? Nga why ikaw nag-agto dyan sa abroad. Nag-agto ikaw dyan sa abroad. Not because you want to marry or you want to have children, but because you want to be of significance to your family. And you already did that. No? So may accomplishment ikaw. No? Din pa mag-an ko na gani, sir, nasarap. Pero ma-emotional kita. Yung joke ko na lang gani, sir. Kaya mo na, kaya mo na. Ma-overcome mo gitna. Sa true. 30 years old is still midlife. Actually, life is 40. So you still have 10 years to work on. Pagpapasin mo, Clyde, imposible na yan. Maminopause na ko na, sir. Bumaanda lang. Pag nakakilala ka ron, sunod-sunod darang tuwing bata ikaw. Amuda na gani ginaano ko patihan ko nga hambal nanda ang late magbusong sunod-sunod na halaton ko na lang. Tingbanay. Tingbon ko get, sir. Di mo man, pasi kung may lahi, pa kung mga kapit ka natin, pag isa ka bata ka na, duwarat bilog. Sa true. Ay, pay masapatan ay para sa magpigado kabataan. Tapos uri, muna rin. Ganda si Sir Amorin. Sige. So, Amora Clyde, aka na, antes ko na-realize na I need to put up a house and to buy a lot for that house and to be ready for the future. Oo, nakabudlay. Pagdidaan siya nga, taon mo. Dati nga, wala pagkaon bata ko. Honestly, 2 years ago lang gid ako nagpundar sa lupa kag balay. Which is, I'm 46 years old. Mga 44 years old din ako nakapundar now. Regarding putting up a family, hindi pa man guro na orihi. Pero, na-disgrasya pagid ang ako niya ambisyon niya mo kay tungod niya na-hit and run ang akan niya libayan. Oo. Na-hit and run. Banggaan ka Palestinho, nagbusong. Tapos nag-Palestinho. Sabi ko, In other words, pinamataan man. Karon sino ang kay unemployed sa sino nagsalo? Siyempre. Kuya. Ako na lang tito. Parang imo na lang, sir. Parang imo na lang. At least. So, kung ito nag-abot actually ang bata nga to, I never realized that I needed my own house and my own home. No? That's why nagbakal gid ako kalupa, mapatindag kabalay because pag abot itong bata nga to na-realize ko ay kinanglan. So, Amen. Pero ang akal na do not be frustrated about not having savings. Kaya mo, ang ginpadara mo nga to mo sa pamilya mo, ginbulig mo sa pamilya mo, that's your savings. Garing kay hindi lang sa bangko nag-agto. Hindi lang sa iba, hindi lang kanimo nag-agto, kundi sa pamilya mo nag-agto. And it's worth a commendation, it's worth an appreciation. So you appreciate yourself, hindi mo pag ibaliwala tong ang hinimo mo nga to. No, hindi mo pagambal nga, hindi mo pag itsapuera tong inobra mo. So because
you made an effort and you did well. Na? So you have to appreciate yourself. Tagtakto rambal mong enjoyon mo lang kaugalingan mo dyan. Oo, ang tawag niya. Ah. Ako lagi na pressure ko galingon ko nga ay wala ka na naman savings sa bulan nga nga sweldo mo. 'Di ba may iba nga daan nga na pamangkot ka dire sa ubrahan mo. O tinaka-save ka na. Wala ko may sabat. O may ari di $30. May ari ko di alkansya dako $30 sunod yan. Nagbakal pa ko sir sa alkansya ha, pero may mga times din nga pag may sobra ka, mas may nagakinahanglan. Nung lang nga, ay yes, may sobra na ko, ay gulpin na lang may magtawag. Okay, go. Para daw mo na sir, na ang kahambal na nila kasi adong tuod ginahambal na nga more income, more expenses. Don't amo na feeling ko. Amo na nga napabayaan ko na lang. Oh sige, go na lang ko. Ano na lang. Diba? At least you impacted somebody else's life. Amen. Thank you, Gida Clyde. Now we go to Jose Christian Labordo. Jose Okay na bro, okay bro. Go. Response mo sa talk ni Sir Lasara. Kay Sir Lasara, 2 years na tudman ni Sir sa Amorin. Pero before that, layo na nga tudloan na iya sa Amorin. Kaya naging trainer sa taekwondo, the same time naging coach and trainer mo naman sa volleyball sa una. Tapos, mga advice ni Sir na ko sa nag-school ko sa Manila. Masiling na si Sir nga, biskan ano mo kapag hindi pag sini mag-focus sa imo, na goal mo pala sa ano mo, hindi ka magmayo ng klase ka tao. Naman na suna, isang time na sa Manila ako, nag-apply ko varsity sa St. Pinel or volleyball. Nakuha ko pero underage na ko. Overage na gali. Isang pag-iswila ko sa may Cavite. Pero isang time na to nga sa St. pala, ang pag-training naman sa amon ni Sir Lasara, mayo. Alin suna sa pagtuglo ni Sir Lasara, first year, second year. Kapag namin, pero ang suporta lang alin sa sa taas pala, amo lang na. Kung ginsuportahan nila St. Julian, kalayo na ginapta niya sa time sa mga sports. Amo to nga ginano ko sa pag-iswila ko sa Manila. Tawag lang nga, biskan mo kaklase ka pag kung ano nga suporta sa imo, kung hindi mo pagdidikaran, wala ka. Biskan nga school nga, sudlan mo, biskan nga private school, kung wala, pagpatingo nga alin sa imo, hindi ka ka-graduate. Amo na nga, hasta subong remind Sir Lasara, alin bis ka sa una sa boarding house sila, invite sa mga advice Sir Lasara, aramang yan. Kaya mo lang subong hindi na may kita Sir Lasara mo. Makita ay pa. Oh, ari maguging subong mangyapon sa balaya. Sorry liga na rin. Kapitada, makada kami sir. Ano? Well, sorry kaso. Every day. Magpuli ko. Yari man. Nicole. May kag makauli sa JANIUAY. Kasi Clayty, arama sa Clayty. Pagpahong ko sa Clayty, wala kami kita sa Macau. Pwede, aras Clayty. Ay, nagbanding kami ni Clayty sa Hong Kong. Yeah. Thank you, Clayty. I love you. Hindi kami pwede. Welcome, Riz. Si Nicole, magkita ay ta Christian. Rizel is back here in the house, Rizel. Ay, si Nicole, okay. Wala na ko update kay Nicole. Basta to yan. Kung why level kay Nicole. mo kinambal, Clayty, why gig dum nga sandagal ni Nicole kaya sa una? About my sandagali. Oh, wala kami. Best friend ako, wala ako malo sira. Anda? Manog doktor na to si Nicole, ara siya sa ILOILO, bala na-assign mo. Ito sa lang pag kami ni Clayty kaysa kay Nicole. Bulik. Nag-i-dance kami ni katador. Nag-i-dance kami ni katador. Tapos? Si Pamela, hindi ko remember.
Wow, hindi ko. Pero nag-guidance kami ni client ito. Mayro ko sa kada-kada ka-guidance ko, mayro ko na damdaman. Lain-lain nga topic kada guidance. Walang na. Pero thank you, sir. You're very much welcome. Gitu. Alright, guys. So, naka-3 response na kay Sir Lasara. Thank you so much. Welcome back kay Rizel. And then, kung may mga masulod pa, guys, encourage them to come in. I think medyo layo-layo pa sa ending sa program ngayon eh. Ang next natin nga kuan is actually we supposed to have entertainment. Sino pwede kanta? Wala si Kathleen Mayordomo, decliner. Ang bali matin siya, why mo siya ganito. Kathleen, galing ka ba no? Oh, Kathleen Mayordomo. Tag-i-at na siya. Well, anyway, next kita games na naman kita brought to you by our sponsors. Okay? So, anyone can join the game. Again, you can join Clytie and Rizel, and then you can have a choice. You can get your GCash or you can give it to someone else. Okay? So, ang questions natin is very simple lang actually. It's all connected sa aton nga high school experiences, mga teachers, places nga nakatuan naton. Okay, so ang nilin niya siya nga game, this is gonna be 200 pesos. This is gonna be 2 times sa una nga game. Okay? So same question, same numbers, it's 10 numbers. All you need to do is just to type in sa my chat box. Whoever sino trigonometry. Okay. So whoever's gonna answer there ang una, syempre siyang daog. May proof na makita mo ng chat box, right? So first question for 200 GCash. 200 pesos worth of GCash. Pwede man cash kung wala ka mo GCash or kung gusto nyo ipapalawan ko or i-employer ko, wala problema. Just let me know. Brought to you by sponsors, the Good Samaritans of the Otso, and our main sponsors tonight, VT1 and SMDC. So, first question we have, sino ang advisor sang class A naton sang first year high school? Mrs. Graham. Oh, sorry. You need to type. Race time. Kagakaon siya, jury. Class A. May A kag B kita nga batch, diba? Sang first year high school. Sa A. Section A. Sino ang aton nga advisor sang section A? Manijom, diba? Sorry, why ko ba type? Miss Milancio. Lipatan nyo na, guys. Lipatan nyo na gilid, no? Lipatan na ginilaw. Miss Milancio, come on. Hindi. Oh, okay. We got the correct answer. Christian Proctan. Yeah, Mrs. Quidato. Oh, nice. Yeah, si Miss Blason pa lang to siya sa una. Yeah. Si Sorry. Christian Proctan daw. Mark, record mo, Mark. Record ka, Mark. Please help me. Please help, brother. Okay, so next question. Sino naman ang Section A. Jor. Section A kang first year? Section A kang first year? Si Mrs. Lam. Si Mrs. Lam. Ay, si Mrs. Lam. Section A ako sa first year. Sino nagdaog? Jomar. Si Jomar? Okay, si Jomar gali. Okay. Ang ako yung next question taning section B. So yung nagdaog si Christian Proctana. So number 3 na ta. Wow. Number 3 na ta. Okay, sino ang aton advisor sa section A sa second year high school? Ara? Butang magsalapa ka mo. I don't know na lang. Sino? Type nyo na. Si Bogart. Section A gani parts. Is there like the Second year high school. Type nyo. Type nyo. Kita sa mga kanyang type gusto ko. Alright. Sino ang una answer? Ala, si Mary Faith na naman. Okay, Mary Faith. Sino kayo, anong plano mo? Sino may donate? Or kuhaan mo? Kuhaan mo? Alright. Sino mo gusto yata? Karoon na, sir. Okay, chat mo lang. Sige, maibutang lang da, Mark. Yung kuhaan sa, i-note mo lang number 3 question si Mary Faith ng dog.
Okay. Okay, number 4. Number 4 question, Nathan. Okay. Sino naman ang kwan sa section B sa second year high school? Wala ko ni Dumay Madaog. Hindi kilala ako ni Madaog, right? Wait. Sino ito nagambal? May dumi nagambal. Delay. Section B? Sino ang mga taga section B na Jomar? Wala na hindi section B. Section B. Kaya na ko the answer. Mrs. Quidato. Oh, yeah. Mrs. Quidato, mga Jomar? Yeah. Oh, Sir Mrs. Lasara, si Mrs. Quidato. I-correct na, Mark, i-note si Juan Jovan Esteva. Number 5, okay? Sa third year high school kita. Sabi ko si Sino? Jomar na una. Si Jomar gani, di ba? Siya to. Si Jomar, okay. Sorry, nag-confuse ako kay Jovan. Kay Jomar, dan Esteva, sila Dan, Mark. Please help me na lang. Sino ko muna sa chat box. Okay, number 5 na question. Sa third year high school, sino nga to niya? Advisor sa section A. Umbot na lang. Sa Queen. Ari si D, no? Ari si D. Talk out Queen. Araw na kanti paraw. Oh my God. Huwag sa laba ka. Oh, sino naman? Si Jovan Esteva. Andi, may nauna. Si Doc Amorin. Si JR Escalania. Mrs. Grabe si Jovan, Mrs. Amorin. JR Escalania. I-chat mo na lang, JR, kung sino gusto mo sa akin. Kay Mark. Miss pa lang Ibutang mo na JR Escalania. Mark, iko lang kung anong kay sino gusto ni JR. Nga yata. Soon. Alright, next. Number 6. Okay? Third year high school, section B. Miss Melancio. Mrs. Magbanwa. Mrs. Lam. Wait. Okay. Dari sa kadamdam ka po advisor na to. Section Wait. B, third year high school. Si Mrs. Magbanwa ang real. Hindi si Magbanwa. Miss Melancio nga rin si Miss Melancio. Third year? Third year high school. Third year high school? Oh, third year high school. Section B, section A natin si Kuan, si Sir Amorin. Sino sa section B? Ang section B si Mrs. Magbanwa. Si Mrs. Magbanwa and then, di ba nagbata si Mrs. Magbanwa, nagbalas si Mrs. Lam. Yeah. Sakto. Sino nasa batang sakto? Si Joe Mark kag si... Hindi. Gawin mo na lang. Dalawa yung answer para hindi naman, para fair naman sila. O ganito, duwa na gini ka mo daog, Joe Mark. Oh, yeah. Ikaw si Joe Mark, si Jovan. Joe Mark, Mrs. Magbanwa, kag si... Isa natin. Hindi, Joe way pa Mark, nagdaog si Juan, si Rizal Panes ang nagdaog. Joe Mark kag si Rizal Panes. Si Joe Mark kag si Rizal Panes. Nasyak po si Rizal. Rizal, sino mo atag? Jomar. Kay Joe Mark yatag. Oh, Mark. thank you. Okay. Okay, ari na ta. Fourth year high school. Gutom sa Rizal. Ato ba? Riz, mga atag mo na rin. Okay, fourth year high school. Sino ang kwan? Section A. Sino ang una? Sir Amorin. Sir Amorin, okay. And then section B? Naka-ready na si Jovan. Okay, gets, Mark, isalat na sila. Last question na ba? Number 10, Mark, or tapos na tahan? Ito lang. Number 10 na yata eh. Number 10, I think. Number 10, Mark, tama. Number 10. Okay, last question for this section. Sino ang aton nga music teacher? Lipat ako yung apelido niya, no? Tayo na. Okay, mandawag na. Jomar Luwat. Jomar. Grabe, pinakyaw ni Jomar. Wala di busy ka. Sir Gaspar. Wala pa next question. Nakasulat niya sa Jomar niya. Sir Gaspar. My God. Ano ka ba, no? Mag-music teacher, mag-teacher, no? Pero nag-missing in action sa middle of the year. Sa December, si Sir Gaspar. Well, sa Kitana, sir, no? Sir Nons, no?
Si Sir Gaspar. Last niya update kinakan kakilala ko is sa China siya. Alright. China, wow. Hope Basi wala siya siya nag ng COVID. basi siya to naghimo virus. Sobra ka man. Alright, thank you so much sa aton nga second game. We have last game. Joke lang. Ang aton nga next nga thing to do is to do a hot chair portion. Okay? Hot chair portion is brought to you by supposedly Kenneth Squadra and Mark Bryan. Wala si Kenneth subang day. Why si labs ko? So hot chair portion, ano siyang hot chair portion? Let me explain. Each one nga rin we are 15 participants, including our teachers, Sir Nonimar, Lasara, and Dr. Amorin. Okay? So, actually 14, kaya ang isa is double account ko, which is the Smil Otso, just to host this event. So, we are a total of 14. Each one will be in the hot chair, and each one can be asked by anyone. Any questions they want to ask for the last 13 years. Okay? So, kung anong gusto mo ipamangkot sa tao nga wala mong ipamangkot for the last 13 years, do it. Okay? They will only have 1 minute to answer each one. Okay? So, kung ang question mo wala nang sunod sa 1 minute, then sorry. Alright? So, but kung namin ang story ate, pwede pa extend ng 1 minute. Moso. Laws can be changed, nyo. Especially if you are the lawyer. Alright. Okay guys, sinong gusto mo una sa hot chair? Maparaffle ta sa hot chair. May prize. Alright, let me nominate the first person to be sa hot chair. Nga pwede natin ibatang. Let me nominate ang gwapa nga si Miss Rizel Panes. Hello? Yeah, Rizel Panes. You are in the hot chair right now. So anyone who wants to ask Rizel, we are already 30 years old, guys. Ang the rest 29 siguro si Tin or iban 28 si Peter Reyes yung ginanang join in. Youngest ato Why si ko pala Peter. nakita si Peter nga nagpakita kay Churana. Kumusta kay Churana sa Amorin? Gwapo, sir, no? Sa pagadamdam mo do ka Ako mo rin sa gidayon nagligat. naman ko ton. Sino pa bi ang naganyat gid nga nalipay gid sa pag-transfer ni Peter Torres tok natin. Reyes, sir, Peter Reyes. Peter Reyes gali. Na volleyball player akag na. Mas bagay do ang gid matsurada ni Peter Torres. Sabagay. Okay, Rizal Panes is in the hot seat. Who wants to ask the first question? Okay, Rizal Panes. Any question you want to ask for the past 13 years kung wala nyo na-ask and you want to ask her, do it. Rizal, ako na ma-ask na lang ako. Ano? No. Hello? Okay. Okay, Rizal, hindi 30 years old naman ta, namubo naman tanan sino. Sino ang naging boyfriend mo sa batch ta sa 2000 sa bilog nga pa? Sino ang naging boyfriend mo nakaging KMU mo sa batch ta? MU? Why MU? Or mga naging past mo nga Boyfriend relationships, agad. boyfriend or friends or with special something. Si Jojo. And may nagparamdam pero hindi siya buti na to sa Jojo and Friends. Jojo and Friends. Si Lauron ko na, bali Jovan Estebo, si Lauron. Si Lauron. Ang buti why man. Nakor. Si Jojo, ay si Jojo signal. Si Jojo lang ged. Si Jojo lang tumatak. Yun lang. Naka-record ni Tia. Ipakita ko si Yason. Si Jurin, yan chismoso lang kasi. Okay, wait na may mamamot kay Rizal. Okay, start kong timer ha. Miss ko sa una. Start kong timer. Dali, fresh niya ba yung auto ko sino nga Jojo di ah. Julter. Julter Verona. Julter. Okay, sino pa naman ask next year? Rizal, ask na kuya. Start ko, timer ko ng 1 minute na matapos na ikaw nominate Rizal sa next. Alright? Wala gid yung question guys kay Rizal.
Ako lang Science may Science chicken. question ta. Science Hindi questionable. What is the square root of square root of root? Ano sabat mo sa Sakit question mo? ko. Doon magit bala nga nagtulog ka sa klase ni Mrs. Lam. Ano? Nakatulugan Tulog. ka magit bala sa klase ni Mrs. Lam. Pero may. Oh, pero nag-intra ka bala sa kwan naton travel with Mr. Lasara sa kwan Inka kag sa Nogas Island. Okay, yes, I did. Anong nami ito nga ginobra mo sa Nogas Island kag sa may kwan sa may Inka? Sa Nogas Island, nadula cellphone ko. May lambu sa din sa Inka. Inka to, di ba? Oh, Inka. Yes. Pero ba, anda na to. Waterfalls no, no, may mga monkeys and so on, no, nami. Enchanted nga area, no. Yeah, okay, time's up. 1 minute. Rizal, choose someone to be in the hot seat to be asked. Thank you. Sino ang pipilian mga maging babulos sa hot seat? Choose anyone nyari here today. Siyempre hindi mo pag-choose si Lauron or si Juan Rafi. Ikaw. Ako? Okay. Okay, sige. Oh, balo si Rachel. Ikaw pamangkot una. Love. Siya nagwa ka sa seminarista. Seminaryo. Okay, nagwa ako sa seminary. It's very ano gusto mong question? Sabat political question or honest honest answer? Political answer, honest. Well, sa honest answer straight to the point because I fell in love with a woman, of a girl, and gagawa ka ng pag-ibig. Fortunately, we've been together for 8 years. We did have a relationship for 8 years. Unfortunately, wala kami nagkatuluyan. So she's already married, actually just this year. God bless her and her marriage. So that's it. That's the reason niya nagawa ako sa seminary. Nga nagsilid ka sa seminarista. I want to follow. Dahil din sa pag-ibig. Maala gusto mo Juan straight answer or Juan? It's a kabisado ta ni Clyde kabuhi ni jury man. Yeah, why sir, may issue lang gid ako sir nga tao. Di ba sa bagay pang high school parang doon plano mo rin mga magsilid sa seminarista, di ba? Oh yeah, medyo motivated to be like, Jesus, but that's Juan other answer. But the honest answer is yes, sakto si Clyde. Was very heartbroken sa time na because of Corlin and ang young ex. And I want to go. Ano pa si Corlin? Doon si Corlin na. Wala siya. Pagkasakit po So, ba? I need to go somewhere place nga. And then the same time, financial constraints sa family. I have 2 college sisters during that time. I don't want to add burden sa ila. So I became a scholar sa seminary. Other people helped me to finish ang college. And I learned from great people from Ateneo, UST, and it's almost as free nga education. So I always love learning and knowledge and wisdom. So that's why I think it was my best decision. It was win-win deal for all, for my heart, for my family financially, and for my search for wisdom and knowledge. So I think I'm gonna nagsulod sa seminary. And of course, there's kaya time points in life kung I really wanted to become a priest, but beautiful girls try to sway me down. Siguro it's a God's will, man. Beautiful girls all over the world. Napakanta mo sa Christian ba? Alright, sino next question sa akin? You got 30 seconds. Wala naman. Mark Brian, why ka ti pamangkot sa amigo mo? balaan ko na eh. Wala niya na tanan eh. Oo, wala niya na tanan. Tana ako mga baho. Ako na lang masabat, sir. Ay, ikaw na lang masabat. Ako tayo, Julie. Ako na lang masabat. Person. Relationship ko sa saka mga kay anyway. Okay, ang I wanna share kila si Iban nga wala update kili Agina sir, no? Ang mga wala pa kabalo dire, I already have just recently this year I